नमस्कार। शीत ऋतु आसीगले कहीं केजाणी पार्टी बाहरी पड़े थंडी थंडी कूल कूल आउ ये शीत ऋतु रे निज शरीर को टिके गरम रखापी समस्ते प्राय जो मान अभ्यास रही थाए से टिके चाहती गरम गरम टिके नापी ताहा चाहा किंबा कॉफी हेले जो मानकर अभ्यास न थाए चाहा किंबा कॉफी नबार से माने तांको शरीर को किपरि फिट रखिबे विशेषकर शीत ऋतु सहित ताल दे किपरि निजको रखिबे से संपर्क में आज आम आलोचना करिबा जे शीत ऋतु आम बॉडी को किपरि रखिया फिट से संपर्क में आलोचना करने आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती एस अजित पात्र तांको मुहर शुणा। आज्ञा नमस्कार। अनेक समय आप बहुत किसी टिप्स देते कारण आप विधिवत भाव गोटे जो जिम करती पिला को ट्रेनिंग दौरान केमी बॉडी को फिट रखा कथा आमी फिट रखा कथा तो ताहा तो निजे गोटे ज्वलंत उदाहरण कारण जो मैंने भी आपको देखिए से जानदेवे आप निज शरीर को फिट रखापी केते केयर नियंती तो आपण जमती केयर नौचंती निज शरीर पाई अन्य मानक कौन आपण परामर्श देबे विशेषकर शीत ऋतु। नमस्कार। मु तो प्रथम कहबी शीत ऋतु होची फिटनेस ऋतु आपण प्रत्येक माने ऋतु आम देखुवे खरा दिन के फिट रहा जिम जावाई इच्छा कम किंतु मु तो कही फिटनेस होची माने शीत ऋतु होची फिटनेस ऋतु तो आम जमी पृथ्वी थंडा होची किंतु आमे थंडा आम बॉडी को देबानी आम बॉडी को गरम करवा ताहा प्रति गोटे जिनस होची वाक करवा जिम जीवा किसी फिटनेस उपर ध्यान देबा जोला कि पूर्व जो कहले टिके चाहा गरम कॉफी नापे पसंद करती निज बॉडी को टिके गरम रखिया पई ताहा ग्रहणीय कि देखो तो चा कॉफी एटा तो ग्रहणीय से मन को माने बुझापी किंतु मु तो कहबी जे गरम सेटा नुहे निज को फिट रखे आप जिम जातु वाक करूँ ये फिटनेस ऋतु मीन आप ग्राउंड को जा पड़ो चा कॉफी तो आप घर बसिक इनडोर पीबे किंतु मु तो केवे कहबी आप चारिकांत भर रही चा कॉफी पिंतु जेहेतु ये गोटे फिटनेस ऋतु आप देखिए पड़िया कहतु ग्राउंड कहतु रोड कहतु जिम कहतु ए मसरे गहली हुए आ समस्ते फिटनेस प्रति ध्यान दिखती तो मु भी समस्त को कहबी दे आपण शीत दिन टू गोटे सब वर्ष सारा करूँ किंतु शीत दिन टी अधिक अधिक फोकस करूँ जमती कि आपड़ कहले शीत ऋतु आमर बॉडी को फिट रखार गोटे ऋतु किंतु देखो एक कथा को स्वीकार कर सकाळु सकाळु उठिया टिके अलसुआ लगे थंडा थंडा लगुव संज हेले थंडा थंडा लगुव ए गरम पोशाक अनेक पिंधि मुझे पिंधि आसबू भितर से जो आलस्यपणटा को दूर करने केते जन को डिटरमिन्ड होगा पड़ो जे नाई मु सकाल 5टारे उठिबी कारण अंधार मध्य थी शीत ऋतु तो 5टा बेलू अंधार थाए तो से जिनटा को केमी निजको तो प्रथम तो कहबी आमर जमी माने सब ऋतु अच्छी शीत ऋतुटा को उपभोग करूँ ता उपभोगटा आप कमल गुड़े घर भर सहब ना बाहर को आसतु शीत को अनुभव करूँ शीत को अनुभव कर देह को बॉडी करने जॉगिंग वॉकिंग करूँ तापर झाड़ बाहर जहाँ मजा से पूरा निजे ही से फिल करा पड़े जहाँद्वारा जोटा कि आम सत्य दिन आम शरीर चर्म शुष्क हो जाए जदि आम कि फिजिकल वर्क बा वाकिंग हो कि ट्रेड माने किसी माने धाइबा किसी व्यायाम करवानी तो आम स्किन भी शुष्कता हेतु आमको स्किन डिजीज भी हमार चांसेस शीत दिन रही है तो जेहेतु आप किसी पड़िया हो कि जिम रो कि वर्कआउट कर मैला जगह अच्छी झाड़ बाहर पड़िया झाड़ तो निश्चय बाहर दरकार कि यूजुअली सब ऋतु एमती झाड़ बाहर किंतु शीत दिन बाहर ना आम झाड़ काढ़ा पड़ो जब काढ़ले ही जाइए आम स्किन रो सब जिन ठीक ठाक रही विथ देह प्लस मन शरीर सब सुस्थ रही सकाल सकाल उठी जन को वर्कआउट करा पड़ो जमीक से प्राणायाम करूँ एक्सरसाइज करूँ जॉगिंग करूँ कि जिम जातु तो एसब भितर जड़े भाई मध्य परामर्श देते जहाँ कि मु जानी जे सी कहते जे जो रेनकोट आम वर्षा दिन जोटा आम पिंधि था वर्षा दाउर रखापी सेटा पिंधिकी वॉकिंग करने जॉगिंग करने कहते जहाँफल कि अति शीघ्र झाड़ बाहरी पड़ो ये देखो विभिन्न प्रकार प्रोसेस अच्छी झाड़ काढ़ापी एवं देखो आप हट चैम्बर भी लोक झाड़ बसिक झाड़ माने भी काढ़ुंट रेनकोट बा झाड़ आप जो चलुंट अधिक समय जेहेतु आप वायुर माने ठंडा टी थाए जैकेट पिंधा द्वारा आप बॉडी को कम चल भी से झाड़ टी बाहर किसी खराब नहीं बट मुझे सजेस्ट करी डॉक्टराइज गोटे भल जैकेट जो कि स्किन को एफेक्ट हेनी सेमती जैकेट पिंधतु रेनकोट जो कहते जोटा कि गोटे भल क्वालिटी जहाँकि डॉक्टर सजेस्ट हो कि गोटे भल माने
ଇଏର ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଏମିତି ନାହିଁ ଦେବ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପିନ୍ଧିକି ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ ଝାଳ ସହ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଯାହା ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ସେ ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମିତି ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ କେମିତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କାରଣ ବିଶେଷ କରି ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରା ମାସରେ ସିଜନରେ ଯାହା ଆମେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଶୀତରେ ଟିକେ ଡେରି ଲାଗେ ହେବା ପାଇଁ ତ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯଦି ଖାଇବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନିଜ ବଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା ମାନେ ଜାଣି ହଉ ନ ଜାଣି କମିଯାଏ ଆମେ ସବୁ ଋତୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମ ଦେହକୁ ପର ଡେରେ 5 to 6 ଲିଟର ସବୁ ମାନେ ଋତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଦରକାର ବଟ୍ ଶୀତ ଦିନ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉ ଏକ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯାହା ବି ଖାଇବା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାର ଲେଟ୍ ହୁଏ ଯଦି ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଶୀତ ଦିନ ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବା ଅଏଲି କିଛି ସ୍ପାଇସିକୁ ଦୂର ରହିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମେ ପାଣି ଇନଟେକ୍ କରିପାରୁନୁ ତ ସବୁଦିନ ତ କହିବି ତ ଆପଣ ସ୍ପାଇସି ଖାଆନ୍ତୁନି ବା ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି ବଟ୍ ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଭଲ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମେ ଅଧିକ ପାଣି ଇନଟେକ୍ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ 5 ଲିଟର କାଢ଼ିକି ରଖିବେ ସକାଳୁ ରାତି ଭିତରେ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟେବଲ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣ 5 ଲିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ ରହୁନି କେତେ ପିଇବେ ଜଣା ପଡ଼େନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 3 ଲିଟର ପିଇଲେ କି 4 ଲିଟର ପିଇଲେ ଜଣା ପଡ଼େନି ଆପଣ ସକାଳେ ଯେମିତି ନିଜ ପାଇଁ ବାହାର କରି ରଖିଦେବେ ଆପଣ ରାତି ଭିତରେ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ରହିଯିବେ ମେଥି ଯଦି ଆପଣ 5 ଲିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଣି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଜାଣତରେ ବା ହଉ ଜାଣିକି ରହୁ ତ ଆପଣ ସବୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଧରିକି ସବୁ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ 5 ଲିଟର ପାଣି ଡେର୍ ଯେମିତି ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଶୀତ ଦିନ ଅଧିକ ପାଣି ଆଜିକାଲି ତ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା କିଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭେଜାଲ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ତେଲ କୁହନ୍ତୁ ମସଲା କୁହନ୍ତୁ ସବୁଠାରେ ଭେଜାଲ ଅଛି ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମନା କରାଯାଉଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମସଲାର ତେଲରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅଜା ସମୟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ମସଲା ଖାଉଥିଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ନନଭେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଉଥିଲେ ତ ଏବେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ କହିବି ପୂର୍ବରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଚାଇନା ସାଲ୍ଟ ଭିନେଗାର ଆଉ ଯେଉଁ ଆରରୁଟ୍ ଆଉ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର୍ ବା ଆପଣ ଦେଖି ଏସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା ସେମାନେ ଯାହା ବି ଖାଉଥିଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଖାଉଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମକୁ ତ ଯିବା ମାନେ ସାର ବି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସାରର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଉଛୁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଚାଇନା ସାଲ୍ଟ ଭିନେଗାର ବା ସ୍ପାଇସି ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ କଥା କହିବେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବିରିୟାନୀ ଯେ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଯେଉଁ ମସଲା ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅତର ମାନେ ବିରିୟାନୀର ଅତର ବି ଆସିଲାନି ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୁଆଁ କଥା ହିଁ ନା ଯେଉଁଟାକି ଅତରର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନିହାତି ରୂପେ ଆମକୁ ସେଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଏଇ ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଆସିଛେ ଧରାପୃଷ୍ଠକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଯିବା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମିତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗ ହେଇକି ଯିବାଟା ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିବା ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ତ ମୃତ୍ୟୁ ତ ସତ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଡେଥ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକିରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ବା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କର ଚାଳଚଳନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେନି ଯେହେତୁ ଡାଇଟ୍ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା ଯେ ପାଟିକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି ପେଟ ପାଇଁ ତାହା ଖରାପ
पार्टी को जोटा खराब लगुच पेट ता भल ये गोटे निहाती रूपे या गोटे मूल मंत्र रूपे जदि समस्ते ग्रहण करेंगे ताले बोधवे अनेक लोक बुझी जाई पारिबे जे प्रकृति आम कौन खाइबा कौन खाइबानी बेले बेले केतेबेले गोटे खाईदेवे ठीक अच्छे किंतु गोटे रेगुलर जो मैंने खाऊँ विशेषकर जो युवपीढ़ी कथा मुझे कहबी जो मैंने से क्या कथा शुणा बर्तमान मुड्रे नहांती तो से बोधवे ये टी परामर्श देवाटा बर्तमान समय आसी कारण आगु को जितेबाला कहुए कि माने जमती आमर माने समय अतिवाहित होपर आउ कि आमको करने नथिबो सेतेबेले आमे बाहुनी बाहुनी कांदिया ही सार हबो जे मो आगुरु काहेकि सुनिली नाही बापा माँ कथा कि बंधु बांधव परामर्श कहीं शुणिली देखो तो बर्तमान आम पूरा टाउन घर बाहर आप पिज्जा बर्गर स्टल एमती लगुच आगे पान दुकान लगुला प्रत्येक माने जगार देखिए पिज्जा बर्गर चाट गुगनी बोली कौन जिन देखिए आप पूरा स्टल लगी किंतु मो युववर्ग प्रति आकृष्ट न होई जदि किसी डाइट युक्त खाद्य माने खाद्य जमती कि तेल मसला नथिबो जमती कि बेसी बहुल भाव मैदार व्यवहार नथिबो जदि खाइबा जदि एला ठीक रहइबो किंतु जो प्रकार वर्तमान जो माने मार्केट रे जो पिज्जा बर्गर बा अन्य जंक फूड रो पूरा भंडार खोलिछि तापर युवपति को दूर रहिबो भलो हबो आम आशा करवा जे आमर जी भी सब आम दर्शक आम सहित जोड़ी होती आम कार्यक्रम देखुं से निहाती रूपे अनेक किसी टिप्स पाई सारी थे शेष गोटे मूलमंत्र हिसाब से गोटे टिप्स मो जन देवाई चाहिए कौन आज्ञा देखु माने शीत ऋतु एटा हूँ माने शरीर गठन ऋतु तो समस्त पृथ्वी ठंडा होती कि आम ठंडा हवा देवे बॉडी गरम रखा आ व्यायाम मध्य पूरा शीत ऋतु को उपभोग करवा आसतु शीत ऋतु कारण कहुए जे एमती तो ऋतु भितर शीत ऋतु को श्रेष्ठ ऋतु बोली कहुए कारण ये भितर आम देखुचे जे सबकि सुंदर सुंदर लगे परिवेश सुंदर लगे अनेक किसी सबुज पनीपरिया शीत ऋतु मिली था खायापे तेणु आसतु से सबुज पनीपरिया को खाइबा आ सहित निजर शरीर को किपरि आमे सुस्थ सुंदर सबल रखिपर से दिगरे मन ध्यान देवा आज प्रसंग को रखी आप साथी प्रकाश विदाय दिंतु पुणी थे प्रश्न आप सहित जोड़ी नमस्कार।